जो बैठा है उसको ang ora asram barini no membership जों बुट बजाना बागै फुं चाइटानि हयतो जों अर लाइन बजाजा 7:30 बाजि थांखा जां बो जों बुट मारिया ख 7:30 7:30 बाजि बो जों बुट मारिया जों आबोनि कय फन नायो तामो प्रॉब्लेम चौ खाइमिया जों कय फन नायो जों चिनि बुटनि अधिकार दङ जों बुट नाय 7:00 नि ताकुनि सिनि मुंताम आं ओइ एलाकानि न चिनि पूर्व त्रिपुरा लोकसभा आसननि आश्रामबारि केन्द्रनि 21 नि 26 ने 21 केन्द्रनि भोटार और राममानि सदन और 1167 भोटार जों आइसो हयतो और लाइन बसाजा दा पर्यन्त चिन और भोट जों मारिया 7:30 बाजियाव मात्र 10टा भोट थाङो 7:30 बोदोंया जों तामखाय बोद्रेनाय जों सातुंग बचावै जों चिनि गणतन्त्र न पयो खायना बाङै जों फाइतानि जों चिनि और हेनास तांखौ सातुंग जों ताङै अपराध चिनि जों नायो चिन निर्वाचन दप्तर न जों अति सत्तर चिन और दाक्ति खाय प्रिजाइडिं अफिसार पाल्टो गई जों भोट ताक लगी लगी दाक्ति भोट पाइना बाङै जों सानुसुं শুরু হয়েছে 32 মিনিট লেট হওয়ার কারণ হচ্ছে সিগনেচার করার সময় পেপার শিটটা ছিঁড়ে গেছিল আবার কেন 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 টাইম মতো যে ইলেকশন হচ্ছে না যে এইভাবে পেপারটা ছিঁড়ে গেছে কেন পেপারটা লাগাতে গিয়ে ভুল হয়ে গেছে ভুল হয়ে গেছে তো পাবলিক তো কোয়েকশন করছে যে লাগাতে গিয়ে ভুল হয়ে গেছে এই জন্য এটাকে আবার বাদ দিয়ে আবার নতুন করে আবার লাগাতে হয়েছে আগের যে কালকে থেকে আপনার তো এখানে আয়ে শুরু করেছিলাম মানে সিস্টেমটা এই সিস্টেমটা কালকে ঠিক মতো চেক করছে না কেন কালকে তো মেশিনে দিইনি আমরা অন্য পেপার নিয়ে ব্যস্ত ছিলাম এদিকে যান একটু লেট হয়ে গেছে আর কি কোনো প্রবলেম না মেশিনের কোনো প্রবলেম এটা আমাদের প্রবলেম মেশিন পেপার সিলটা